कैमरा फोटोन चार्ज आपली है नहार हाई पे गलांग साने बरोबर ना ini sesi kita mau maju yang hanya हेलो 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 सब बेनिफिशियारी के आमार अभिनंदन नतून गाड़ी पाওয়ার জন্য এবং আমি
বাজাজ অটো ক্রেডিটের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আপনাদেরকে আমার একটু কনসেন্ট্রেট করার জন্য আমার দিকে একটু আমি সবাইকে বলছি, আমাদের যারা বেনিফিশিয়ারি আছেন, যাদের অলরেডি আমরা ফাইন্যান্স করে দিয়েছি, তাদের ইএমআই 3 মার্চ মাসের 3 তারিখ থেকে চালু হবে এবং সবাইকে অলরেডি আমরা বলে দিয়েছি যা গাড়ি বা প্রসেস করার সময়। আবার আপনাদেরকে আমি বলছি, মার্চ মাসের 3 তারিখ আপনাদের কিস্তি চালু হবে। আপনারা 1 বা 2 তারিখের আগে, 3 তারিখের আগে আপনারা আপনাদের ইএমআই আপনাদের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবেন। তাহলে কি হবে, আপনাদের ইএমআই বাউন্স হবে না, আপনাদের সিভিল খারাপ হবে না এবং ইন ফিউচারের জন্য আপনাদের বাকি যে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাসিলিটিস আছে আপনারা অ্যাভেল করতে পারবেন। যারা যারা ব্যাংকে রাখেননি, ফেব্রুয়ারি মাসের লাস্টের দিকে আপনারা আপনাদের ইএমআই ব্যাংকে জমা করে দেবেন। ম্যাক্সিমাম কাস্টমারের ইএমআই 7,600 করে আছে। যাদের ডাউন পেমেন্ট বেশি দিয়েছিলেন তাদের ইএমআই তাদের কাছে লেখা আছে, সেই অনুযায়ী আপনারা ইএমআই আপনাদের অ্যাকাউন্টে জমা করে রাখবেন। ধন্যবাদ। yang ngasih tahu dari nanya. Nanya apa jadi duit? Ya. Hey, nor saja deh. আরো একটা ইনফরমেশন আপনাদেরকে বলতে চাই, যাদের কোনো কনফিউশন থাকবে, আপনারা যে ব্রাঞ্চ থেকে আপনারা করিয়েছেন সেই সব ব্রাঞ্চের আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভরা থাকবেন। আপনারা ওনাদের নাম্বার আপনাদের কাছে আছে, আপনারা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। kaisa koimu je otoman nai beneficiary ro March ni 3 tarikh nong account khailata khaidibo hojaga rang tonai didi March ni 3 tarikh ro borok rang nong ni tanik langnai হ্যাঁ 1 তারিখ no rang dau tonbai di bunong rang jara io lista mannai beneficiary borok 1 তারিখ no nong ni account rang tonna bagai kaisa koimungna o company hoite norok 1 তারিখ no nong ni account rang toni di 3 তারিখ ni bijing borok plan thanai hambai
কেটে
Halo, cek. Halo, cek. Tay serap tay bising ano, sini buang ra thainai, yang ubrong get tei, jeung mono nasing lai tong lai yo, hambai. Yang saya nunggu di Jakarta.
Biko pada banyak dan ke orang Saya. Saya tuh. Malah hamang ya, jabok. Kita mau lên na, nên sẽ phải là đi cột kiều
fish tanggo. Ngabet langsung. Lolor juga apa tangga jane. Mono Nordi, mono optional Nordi. Gede. Aduh, sah. Katu kan buah raksa ramda re. एक समय दाम दिया आदमी होते तारा मत नहीं संगा किसका? आपका क्या नाम है? अभिजीत आपका हेयर स्टाइल बता. Beskang bayat Beskang bayat Beskang Sini bukan Faisal Pekka Tabo gini loge tunggu sini burung menang honorable CM Purno Chandra Jamatya saya IM Komal Koloi IM Rajesh Tripura saya sini MLA burung menang Ranjit Deburma saya former MLA burung menang Raisor Deburma saya sini IM Ananto Deburma saya sini CP Jamatya Sir saya Kalangma Officer saya Sakitar Siamina Tampayo. Tabo aku kan baik koyo, now may I request Bhuvaga to please take a seat, all the dignitaries. यहाँ पे क्या है कि हमारे बहुत लोग वेजिटेबल लोगे समझते नहीं हैं, किसी को ऐसा तो ना पाइए संभव. लेकर आते हैं तो अगर वहाँ में हम लोग कैरियर दे देते हैं कार्गो कार्गो तो क्या होता है कि किसान भी अपना सब्जी को बेच कर तो बल्कि क्या होता है वरना रात में मल्टीपर्पज है हमारे लोग क्या होता है ना कि रात में क्या होता है कि जब बिक रहा नहीं तो उनको कम दाम में तो बेच देते हैं. तो हमें चाहता है कि उसका एक वो हो जाए तो काम मिले. और अगर उसमें हम लोग एक कोल्ड कंटेनर में रख सकते हैं वो इसी करने के लिए फिश नहीं सबसे पहले खराब ना हो लॉन्ग कोल्ड स्टोरेज तो अगर हमने ऐसा 50-100 भी अगर एक जगह में दे देते ऐसा पायलट टेस्ट तो हमारे किसान लोगों का कि जो सबसे बड़ा दुख क्या लगता है मेरी बात सुनिए कि जब ये लोग आते हैं और शाम हो जाता है और इनको इनका पूरा सेल नहीं हुआ तो ये लोग मतलब कि कोई भी प्राइस बेचारा हाँ तो इनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है. तो अगर कोल्ड स्टोरेज हो जाता है I'll sit down with you. I'll sit down with you. And I have also requested I will come and we'll take all our media also. Yeah. अनिमेश बाबू बैठना है क्या? मैं भाषण वाषण नहीं करना है. मीडिया में भाषण नहीं देना है. मीडिया को बाइक दे देंगे पहले कर दे उसके बाद दे दे. ওইখানে অটো রিলিজ করার পর ওইখানে গেলে ওইখানে সাইড ভিতরে আছে একটা তো এখানে ঘুরবো এটা তো আমরা বাইক না ওইখানে রিলিজ করব ও রিলিজ দেখাই এইটা তো
Singapura, Dorojit Tripura, Sodagar Koloi, Ganesh Devarma, Atosong. Sini Honorable CM PPADC, orang menang Purna Chandra Jomatiano. Abang yang kedua Honorable Minister, orang menang BCGT Devarma, China. Abang yang kedua sini EM Kamal Koloi, EM Tomo sini Ananta Devarma, saya EM Tomo sini Rajesh Tripura, saya sini EM Tomo sini Runal Devarma, PWDEM, Bangga Bela Bersama Dengan Bagai, Toyo, saya sini Tomo MLA, sini Honorable MLA, sini Sagar Devarma, आजा पिंकी How are you? স্যার আজকে এডিসির পক্ষ থেকে যে অটোগুলো দেওয়া হচ্ছে তো আজকে এখান থেকে কি বলবেন সকল যারা বেকাররা পাবে তাদের উদ্দেশ্যে? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने लोगों का लाइवलीहुड को बढ़ाना है। तो ये पहले भी हमने सिखला हम किया था और इस बार भी हम लोग आज 161 ऑटो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू यूथ, जिनको मतलब कि उनका इनकम बढ़ाने के लिए, उनके फैमिली का इनकम बढ़ाने के लिए ये हमने पूरा शुरू किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में नॉट ओनली ऑटोज, जैसे कि हमारे किसान लोग हैं जो गांव से आकर अपना वेजिटेबल्स, सब्जी, फिश ये सब बेचते हैं, तो वहाँ में कोल्ड स्टोरेज लगाकर उनके लिए भी हम लोग हेल्प करें। बहुत यूथ है जो टूरिज्म में जाना चाहते हैं, आने वाले दिन में उनको पैसेंजर व्हीकल देकर भी उनका आमदनी बढ़ाए, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट जॉब से तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग सेल्फ ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। सेकंड चीज़ है कि ये ई ऑटोज़ हैं, ई ऑटो से पोल्यूशन भी नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्च भी कम हो जाता है। और आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट आने वाले दिन में जो लोग 10,000 कमाते थे, 15,000 कमाते थे, आज ई ऑटोज आया है तो उनका आमदनी मैंने पहले भी देखा है कि 25 से 30,000 हो गया। तो अगर कोई किसी का इनकम भी डबल हो रहा है तो स्टेट के लिए अच्छा है, कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है, और हमारे जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी एक विकल्प मिलता है कि उनका भविष्य थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। স্যার এই রাজ্য সরকার এবং বিরোধী যারা আছে তারা বলছে একটাই কথা যে এডিসিতে কিছু করা হচ্ছে না, বা এডিসির জন্য মানে বেকার যারা আছে তাদের জন্য কিছু করছে না এডিসি সরকার, কিন্তু আজকে এখান থেকে তাদেরকে কি বলবেন যেটা আপনারা করছেন? देखो, आई डोंट नो योर नेम यंग मैन, बट आई टेल यू, आज अच्छा दिन है, मैं क्यों किसी का बुराई करूँ? अगर कोई हमारा बुराई कर रहा है उनको करने दीजिए। मैं सबको प्यार करता हूँ, जो बीजेपी में है, जो सीपीएम में है, जो कांग्रेस में है, जो वोट नहीं भी करता, मैं सबको प्यार करता हूँ। और आई वांट टू हेल्प द होल ऑफ त्रिपुरा। और पॉलिटिक्स के लिए लोग कभी कभी बोलते हैं, उल्टा सीधा बात बोलते हैं, वो राजनीति है, लेकिन हम लोग सब त्रिपुरा के वासी हैं। और अगर मैं नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से करूं तो नुकसान सबका है। तो मैं नफ़रत अगर कोई मुझे करता है मैं उसको प्यार वापस देकर उनको बदलने की कोशिश करूंगा। आपने खुद देखा है कि इससे पहले तो कभी एडीसी ने ऐसा नहीं किया। हम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, हॉस्पिटल होटल मैनेजमेंट खोल रहे हैं। शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, कुंभलोंग में एक सिनेमा हॉल भी खुल चुका है। और जो लोग बोलते हैं कि हमने नहीं किया, लोग आकर खुद देखें, हमने ये सब किया है। और आने वाले दिन में मैं अलग से हटकर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सर्विस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, टूरिज्म हो, इसमें मैं यूथ को एक चांस देना चाहता हूँ कि उनका भी एक अलग रकम का भविष्य बने और हम दूसरे राज्यों के साथ कम्पीट कर सकें। थैंक यू सर। यही बात चलेगा। Thank you. Sir, oh, what's your name? Pinky Singh.
आप पंजाब से हो? हरियाणा से हो? आप भी जाट हो? हाँ सर हाँ एक फोटो लेना है सर हाँ आइए थैंक यू बीन वेरी थैंक यू तो अभी फ्लैग ऑफ करेगा ना हाँ सर आइए सर चलो फ्लैग ऑफ कर लेते हैं सकांक्षा ने इधर लेके बेनिफिशियरी स्पॉट नहीं विद सर साबिदा को देखाएन ना साबिदा को देखाएन ओइ फ्लैग टाउ नहीं आता अपन साबिदा देखाएन बस राजमाता भी पहुंच गई राजमाता का हाथ से एक दे देता औरत है कोई औरत नहीं है तो तभी भी अच्छा लगता है एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जो काम कर रहे हैं एडीसी में लोगों को यहाँ में मालूम नहीं पड़ता जब हम लोग ये करेंगे तो लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और मेरा माँ आ रहा है 2 मिनट हाँ नहीं salgang चाबी वाबी लगा ओके जी सब चाबी वाबी लगा दो यहाँ से आए हाँ ना ये ना कमल बैक महाराज यहाँ खड़ा होने से पूरा बैकड्रॉप भी आ जाएगा ना क्योंकि बेटर हम लोग सब एक स्पीड में एक लाइन में हम लोग यहाँ वरना वो जो मेसी जैसा कलकत्ता में हुआ था वैसा बना तो आप लोगों को असली कवर भी नहीं कर पाएंगे ना अजय भाई तू पीछे ना सबाई একটু পিছা পিছা इसको थोड़ा बैक करो ना लाइन आप इसको बैक करो ये दूर लगाता हूँ Joto beneficiary romo koyo norok line ngombadi noni auto dan yang bukan di sini kalau flag of khainai sini buka dan cara auto atau itu ngombadi dan auto sabi ti atau ngombadi kalau proses ini om hari thani bagai sini buka flag of khainai hambai पहले बेनिफिशियरी को चाबी दे आप कौन सा चैनल चाबी दे और मैं डांसर भी हूँ विश्वनाथ देववर्मा ओमपी से है और अगरतला में पढ़ाई किया है कोतवाली में और अभी तो डांस थोड़ा सोच भी चुका हूँ क्योंकि उससे नहीं मिल रहा तो आज मेरा भैया जो है मेरा फैमिली है वो हाँ मिला है क्या कौन है आपका भैया अभिजीत देववर्मा हम लोग एक्सीडेंट भी हुआ था कुछ दिन ईयर में और सर कमल ने हम लोगों को बचाया तो उसमें हम लोग थे तो हॉस्पिटल में ऐसे तो आज तो आपके वजह से सब मिल रहा है सर नहीं भगवान आप भी भगवान हो ना सर हम इतना वो मिल रहे हैं तो फिर मक्खन इतना मत लगाओ कि बीमार हो जाए नहीं सर हमारा काम है लोगों को हेल्प करना हाँ थैंक यू ज्यादा मक्खन लगाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ब्लड शुगर ये सब हो जाएगा नहीं लीडर को मत बिगाड़ो नहीं ये नहीं हम आगे ना हाँ हमारे के लिए तो भगवान है ना तो फिर क्या है
আগেও না রে কেউ আগায়ও না দাদা একটু মহারাজ এদিকে। দিচ্ছে না, একটু সবাই আইতাছে না। একটু পিছাও পিছন পিছন পিছালে ওটু দিয়ে আইবে তো ওটু দিয়ে আইলি তো বালা পিছাও না ভাই পিছাও পিছন পিছন স্যার আর আর আছে দেখুন লাগতো না আর এটা কি এই বিয়া বাড়ির ফটো এই দিয়ে বেরিয়েছে ছবি আজ আইব না আবার তো ঠিক আছে নেক্সট টাইম তুমিও করো না আমি জীবন হই না আমি কি আমার দরকার লাগবে দেখে আমি খাওয়াইছি তুমি ভিডিওতে কাজ করো তুমি ফটো দেখে ধরবা হ্যাঁ ভিডিওতে কাজ আমার পার্সোনাল ওটা सामान दिखा देना उनको चार्ज ये महाराज একটু সামনের দিকে মহারাজ নেক্সট এডি আমরা সারা দাও আরে গাড়ি দিচ্ছে সবাইতে কোন স্যার দুইটা হ্যান্ডেল করেন আরে সামনে সামনে থেকে সরো আরে সাইড মোবাইল চলো सबको एक लाइन अप যত বেনিফিশিয়ারি ন এক জায়গা খাই দিই এক জায়গা সব বেনিফিশিয়ারি এক জায়গা এনে করো একজন বেনিফিশিয়ারি লাও और एक बेनिफिशियरी लाओ बेनिफिशियरी आ जाओ भैया आ जाओ चाबी है हमको दे तो दो একটু बेनिफिशियरी कम है तुम्हें की बार की ना রাজেশ দেব বর্মা ए राजेश ने वर्मा আছেন ए आपका बेनिफिशियरी एक फ्लैग ऑफ
फ्लैग ऑफ कर लो जो तो बेनिफिशियरी yang खाइबे हमारी कंपनी का गाड़ी दे रहे हैं बेनिफिशियरी yang तुम लोग के तरफ से कंपनी के तरफ से उनको मैं जानती थी वो कंपनी के मालिक मैडम ये कंपनी के आरिम सर है मैनेजर यहाँ पे गाड़ी इस प्रोग्राम में आए आप लोगों का ये सुभाष डुगुर हम तो धन्य हो गया आप लोग बजाज गाड़ी में ऑटो में बैठ के चलाइए हम बहुत ऑब्लाइज Betul beneficiary lo yang kesana kali. Kisah cuma ini. Jadi beneficiary sih. Tahu pagi malah dia tahu program malah. ये प्रोग्राम पैसा ना kita dong ना kita Bin time kere. Tolong lah. Kamu ikut. Hasta luego. Orang korupsi beneficiary tong mana yang yang kisah kesekamut Thailand. Sini buku korupsi beneficiary. Saya yang kemarin untuk tak Thailand deh. Sini buku korupsi. हो सकता है कि तुम लोगों ने खाना खाया होगा तो झूठ होगा मेरी एंड अच्छे से चलाना लाइसेंस ठीक एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव नो ड्रिंकिंग नो ड्राइविंग Ini Mataji, ini Buwag Rani Buma. Naik kana usakra, hai pani ko naik kana और usakra. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग ने जो आपको हेल्प किया इससे आमदनी होगा आप 80% अपना फैमिली में रखो ना कि दोस्त में या कुछ गलत चीज में खर्च करो अब हीरो मत बनना ओ हीरो दीप देवरा असली हीरो वही होता है जो अपना फैमिली को सामने रखे ठीक है Somebody, let's take a picture. अच्छा एक तो पेशने प्लीज व्हाइट करो ना सबाई कोई सामने आओ সবাই পুরোটা আয় না তো সুমন We want the beneficiaries to sit down. अच्छा कैमरामैन और कैसे फुल खाएंगे देर कैमरा में फुल मीडिया একটু চাও যাতে देव फुल खाना तेसे একটু পিছন দিকে সবাই এই না আসুন সে করবে শুনো मैं एक बात करूं एक बात बोलूं ये हमेशा बेनिफिशियरी के बारे में होना चाहिए ना कि लीडर के बारे में
हम है नहीं है 10 बोले के लिए ai nung ka ga yang na si yang ya ai me na ga yang na ha di ai me na ha कोई आगे भी जाओ लेकिन वो देर में bahang sa pokro istel sama sa somebody will sit on somebody's shoulder. थैंक यू खाया क्यों चलाई तो now accident सभी के कोई लगे खाया तू भी कोई दो तारा रे तुम्हें पाएगा हाँ they must follow the traffic rules. हमारा बात समझा है पीछे नहीं चलाएगा लाइसेंस ठीक रखेंगे थैंक यू लेट्स डू द फ्लैगिंग ऑफ कप वहां मैंने फ्लैगिंग मनी ये गाड़ी को हटाने बोलिए और पूरा का एक ही प्रॉब्लम है मैसी भी आया तो पब्लिक को जिसको देखना था उसको नहीं देखकर हमारे इर्द गिर्द में लोग फोटो हैदराबाद दिल्ली से सीखना चाहिए नहीं हमने सर सबका फोटो ले रखा है सो दैट शुड बी अबाउट देम so for us no what I'm trying to say I'm not talking about we came down yang tình aku tuh dia yang saya tanya apa nih dia selalu menanggapi yang tu sahabat beli और बस नहीं अरे जो बेनिफिशियरी यानी थमदा खरीदता है कोई बंदे भी ना रखे तो चले तो ना खा कोई बंदे का पता बस Sir, what is this scheme about? What are the facilities they will get? Any financial benefit they will get out of? See, Tipraham is a scheme that we had taken out last year as well. और इस बार हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ई-ऑटोज और उस पर वी आर गिविंग सब्सिडी फ्रॉम द TTADC साइड द फाइनेंस और बजाज इज ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट एंड द बेनिफिशियरी पे स्मॉल अमाउंट और जो लोग आज अनएम्प्लॉयड कैसा खड़ी ऑटो ऑनलाइन कैसा जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं उन लोगों को भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनका एक भविष्य के लिए कि उनका इनकम भी बढ़ जाए इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दीज आर ई-ऑटोज तो इसमें आपको पेट्रोल या डीजल का खर्चा नहीं होगा और ये चार्जेबल है रिचार्जेबल है तो हमने हर घर में भी उनका ऑटो चार्जिंग यूनिट लगाया है उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ कि आने वाले दिन में स्पेशली आप फार्मर्स किसान जो है जो गांव से अपना सब्जी भी लेकर आता है जो अपना प्रोड्यूस लेकर आता है शाम तक क्या होता है कि उनके पास अगर सेल अच्छा नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रेस में सब चीज़ बेच देते हैं तो मैंने बजाज और दूसरे ऑटो कंपनी से बात किया कि यहाँ में हम अगर कोल्ड स्टोरेज भी लगा दें तो जो किसान गांव से आकर सामान बेचता है अगर उनका सामान कोल्ड स्टोरेज में बर्बाद नहीं होगा तो कंटेनर होगा तो उनका आमदनी भी अच्छा होगा और वो डिस्ट्रेस में सेल नहीं करेगा मैं असल में त्रिपुरा में हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको उठाना चाहता हूँ
जब त्रिपुरा में इकोनॉमिक सिचुएशन उठेगा, हमारा आर्थिक सिचुएशन उठेगा, तभी हम ध्यान ज़्यादा यूथ पे देंगे, एक अच्छे कल में देंगे, ना कि पूरा दिन हम पॉलिटिक्स करें। सिर्फ पॉलिटिक्स राजनीति करने से हमारा भविष्य हमेशा उठता नहीं है। अगर इकोनॉमिकली हमारे लोग उठेंगे तो ही हमारा कल अच्छा है। तो मैं इसके लिए हमने ये स्कीम निकाला था, 1600 ऑटोज़ दे रहे हैं। और उसके बाद मेरा दिल में एक बात है कि जो टूरिज्म भी करते हैं, जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स भी हैं, इनको पैसेंजर व्हीकल्स भी, उनको भी हमें ऐसा रखने से हेल्प करना चाहिए कि हमारा एक आर्थिक सिचुएशन भी डिपेंडेंट ना रहे कि क्या हो रहा है पड़ोसी देश में, और हम खुद सेल्फ सस्टेनेबल। और एडीसी इलेक्शन में क्या त्रिपुरा में अकेला लड़ेगा, क्योंकि सीएम बोल रहा है कि वो बीजेपी अकेले ही लड़ेगा 28 में, आप लोग अकेले रहेंगे? कैसे बोल सकते हैं? ठीक, ये चीफ मिनिस्टर ने बोला है। चीफ मिनिस्टर का भी अपना पार्टी है, उनको भी अपने पार्टी में लोगों को एक रखना है। तो मैं उनका सिचुएशन को समझ सकता हूँ, उनका स्टेटमेंट को समझ सकता हूँ। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर से हमारा हमेशा बात होता है, और मुझे विश्वास है कि वो भी हमारे जनजाति के लिए भला चाहते हैं। मैं भी अपने जनजाति के बारे में, त्रिपुरा के बारे में भला चाहता हूँ, मैं पूरा त्रिपुरा का ही भला चाहता हूँ। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बोलना चाहिए। अगर कोई हमें नफरत करता है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी उसका रिएक्शन नफरत से देना चाहिए। अगर नफरत का जवाब नफरत है तो हम सब मर जाएंगे। अगर त्रिपुरा का हम भला चाहते हैं तो उनका जो भी नफरत हो हम प्यार से जवाब देंगे, और अंत में आप 28 सीट लड़ो या 10 सीट लड़ो या 15 सीट लड़ो या 1 सीट लड़ो, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो ना मैं दे सकता हूँ ना सीएम दे सकता है, वो पब्लिक देगी, जनता। मैं जानता हूँ कि जनता हमें प्यार करती है, और मैं भी अपने लोगों से दिल से प्यार करता हूँ। और ये ओपन, आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो उसमें हम सब जानते हैं क्या। इसमें मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। सर, कल शाबरूम पे एक्स एमपी जो है रेवती बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो हमेशा ही स्टेटमेंट दे रहे हैं एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे, और कल भी बोला एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे, और आपको जेल भेजने के बारे में भी वो बोल रहे हैं। स्टेटमेंट के बारे में क्या? जेल में तो महात्मा गांधी भी गए, नेहरू भी गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए। जो बोलते हैं जेल में डालेंगे, वो अपना नेगेटिविटी दिखाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं उसके बारे में रिएक्ट करूँगा तब वो इम्पोर्टेंट बनेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके लिए मुझे माया भी आता है, दया भी आता है। जिस परिवार ने पूरा देश अपने आप को दे दिया, त्रिपुरा पूरा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमने दिया, उस परिवार को कोई धमकाए, वो हम डरने वाले इंसान नहीं हैं। और जो वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं, Tell him to read the history of Tripura. He doesn't even know that. It's okay, man. He does not know, and it is not my job to teach him. He will understand when the people give him a response. But मेरा एक आपको सजेशन है, आज हम 160 लोगों को एक नया भविष्य दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ना कि कोई इंसान जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और बिटर है। उनका भी अच्छा समय आएगा, और हम उनको भी आई विश हिम वेल ऑल्सो। हमारे से एक सवाल, व्हाइट पेपर के बारे में आपने बोला था कि जब आप पहले आए थे व्हाइट पेपर निकालेंगे, तो अभी व्हाइट पेपर है ना, बजट में कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बार प्राइवेटली बैठता हूँ, और मैं आपको मैं बेवकूफ़ इंसान तो नहीं हूँ, मैं आपको व्हाइट पेपर दिखा दूँगा, तो जो लोग अनाप शनाप बात बोल रहे हैं उनको एम्बैरेसमेंट होगा। तब आप उनके पास जाकर माइक से पूछेंगे कि ये तो उन्होंने ये दिखाया, तब वो लोग कुछ और बोलेंगे। सच बात है कि अगर त्रिपुरा में त्रिपुरा का भला होगा तो पूरा राज्य का भला होगा। आज के समय जब बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज़ को, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदू बंगाली हो, उनको मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, हमारा ज़मीन को लिया जा रहा है, और हम लोग त्रिपुरा में हाथ नहीं मिलाकर हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं अपने पड़ोसी को कि हमारे बीच में अनबन है, और ये लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें पॉलिटिक्स के बारे, पार्टी के बारे कम चिंता करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे ज़्यादा सोचना चाहिए। 1946 में जब नोआखाली में
हिंदू बंगाली को मारा जा रहा था तो महात्मा गांधी ने मेरे ग्रैंडफादर को चिट्ठी लिखा था और उस समय हमने नोआखाली से जो शरणार्थी थे उनको हमने आने दिया क्योंकि एक ह्यूमन प्रॉब्लम था। तो आज हमें उस बारे सोचना चाहिए कि आज फिर से अगर जमायती इस्लामी हमारे तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा बांग्लादेश के लिए। मैंने इसके लिए पहले कहा कि हाथ मिलाते हैं हम लोग, तिपरासा, बंगाली, मणिपुरी, हिंदुस्तान के लोग हाथ मिलाते हैं और हम लोग चाकला, रोशनाबाद, कुमिल्ला, उसमें हमारा मिल जाता है। तो जो चीज बेच रहे हैं उसको हम 100 रुपए में बेचेंगे और जो चीज हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं वो हम 10 रुपए में खरीदेंगे। तो जिस दिन हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, ये पॉलिटिक्स भी कम होगा और हमारा बच्चे का भविष्य भी अच्छा होगा। थैंक सीएम साहब, मिनिस्टर साहब आइए। Flag of Hanai, sini di auto ni bagai, sini mata jibai, sini dua sini CM, Dr. Bayu, sini Minister. And then Safe journey. गाड़ी में लेके और आपको महाराज क्या नाम? मोलिन राजेश देवर्मा। राजेश देवर्मा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ठीक ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशन। खुश हो गया। थाने नेक्स्ट थाने ऑल द बेस्ट। कंग्रेचुलेशन। आपका भाई कौन है? अभिजीत, कंग्रेचुलेशन। आप लोग अच्छा से रहो और डिसिप्लिन रखो और संडे में अगर छुट्टी मिलता तो फैमिली को बाहर ले जाओ। ठीक है? ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन। विप्लव साधन जमातिया, खुश रहो, अच्छे से काम करो, हाँ, और मतलब कि चौक मत पियो, अच्छे से चलाओ और आमदनी अच्छा करो। जितना भी पैसा बचता है ना, मेरा बात मानो विक्रम, अपना बच्चा को ऊपर, शिक्षा को ऊपर खर्चा करो। आपका बच्चा को उठाएगा, ठीक है? अमकर कौन है? अमकर आप तो यूथ है, अच्छा से काम करो, ठीक है? ऑल निर्मल काइपिंग
Kedam mo. Kedam. Kedam. Munkha. Okay? And believe in Pathian, everything will be fine. All the best. I'll come to you. Sir, tini bai second Lord Norok tabu rui tongo bahai te kai busuk bagsa katini. Ambai actually second Lord ya. Poila sing Roman 600 bo ke first sing thane bosor Romani. Tagni bosor sing tabok ne first page auto Romani thang tongo arukha. Tini 200 registration target tongo. Ke babaksa beneficiary file tini 161 exactly file. 200 almost register complete boro khana ma minute ni dino boro showroom ni bisingti boro auto nai mena asung boro no auto 1600 1600 auto rawani bawe chini target tongo application submit khaijak civil school check khai tongo baksa paijak baksa paya kho inge boro civil school jotodin painai totodin boro no phase wise mane showroom ni bisingti boro no sara tripura o delivery khaijanai sabrum ni sinanai bisi mono tonai bisi mono udipur yang noda tonai pala shahar indor mono thon thai boro ni showroom ni hoite jara beneficiary tonai ro janja area ni boro nawi manai registration bai hai sing addition hoite sing boro no 80,000 subsidy ro nai 161 tabok ini rojawu oro jagani lokhane 161 200 almost registration complete delivery roni complete borok khana sonoi nai mena Jara maya roki tabok borok janjani district ono nai mana. Jara maya ro borok surumo borok invite khaijane kobok janai je nini auto registration khaifedi khaipro borok rang maronai registration fee hisabe margin money hisabe borok jara e auto o passenger ni nanai ronke 25,000 marna ar boat carrier ni bagoi duita tongo 9 horsepower ni bagoi hinke 30,000 12 horsepower ni bagoi hinke 35,000 omai ke mar jeta mane 9 HP by 12 HP ni 5,000 bisa different next second time ke besar bolna second time bolte tabok 1600 continue chole thanai borok jan je showroom ni chini nai thanai Sir, tabuk jeda cheng saimano te kaise jodi 9 thang basa installment thiya tabuk gari trang installment cheng bong bagin ni thaisin ti bok ro kobong mukangnai installment to rang ma sunai boto jotoni keba tamo sunai borok no chung joto sombom chini bisingti help khaine ni bagoi jara yamai no maya borni bagoi to kono omokore kintu accident inai ro bagoi borno chini insurance khaijak jara accident khanke boroni full time cover to nai je auto recovery khaini bagoi tani hike one family wo jate burden niya na tui tani bang jara ni tamo sunai accident ngui 3 pai ha oni ko 3 pai khanke borni bagoi full life cover mane omani bagoi auto je EMI roni full recovery thangani और नगर क्या I also have very good relationship with Honorable Member of Parliament Biplabji. I have a lot of personal respect for the Chief Minister Manik Shahaji. There are difference of views. Every difference of I auto bag mani kai busuk bagsa katei baba hai rok ma dong tabuk ni jeda 160 motor jaga auto bag jaka 200 ta motor registration jagno chini ADC hapang chini gowagrani naharmung chini tiprasayo trokno bahike Nigeria yakmoi basai man abono wansugi no chini gowagra samung khaitongo o jagan naji sabo chini future ni bagai wansu chini tiprahani chini siklar rok bagai chini next generation ni bagai wansu abono rok serai no gumana bes ni shalate bo mo hai samung khaijana dige thangi
তিনি এডিসিनि फाइजिंदिबो साबसिडि रिजागै दङ गैयाबा आ बिसोर जों जुदि नायनो थाखाय बाक्सा इनस्टलमेन्ट होया गारि नावैंगे बरनि बाहिनी निनि फाइजिंदिबो बाय बर समयमते इनस्टलमेन्ट सुथुं कै बर निजेते बर डेभलपमेन्ट হিমি চল চল Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung pangkhor. Tiaba dang mani sora wor saknai purong mo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Joy nai tong dinoro chini khora. সবাইকে নমস্কার। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমি সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সংবিধান আমাদের গর্ব। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের মহান সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সংবিধানের প্রতি দায়িত্বনিষ্ঠ থেকে সকল নাগরিকদেরই উচিত উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি নিউ ইন্ডিয়া গড়ে তোলার যে আহ্বান জানিয়েছেন সেই আহ্বানকে পাথেয় করে আমরা নিউ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চাই। আসুন মহান প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা সেই লক্ষ্যকে সফল করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। জাতির এই পবিত্র দিনে আমি আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুখ সমৃদ্ধি কামনা করছি। যতন করুঙ্কা। নমস্কার। জয় হিন্দ। রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার।
শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Kolongka ang sunita morashing nurukso tonoro lam shugo sinita busok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na layano tini ni kok tuma bokrogrok. Strangshol fungo plan Chris only thika Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar. Timani Sarawbini umarongka bisidok sidok. Bir fungo khoroba tumani. Party mungo khorobani langmo somani kok tuma. Strangshol fungo Maharashtra ni Boromati of plan Chris only langma arika Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar no khobe khoroguri bororok. Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar Timani Party mungo siye. Kakamzomani koksa kahasani montrokra Professor Tumani Shaha. Strangshol Modir Shukla Surunwati ni escort Malkong by Kongsa Bay Malkong to the Lemani Party Mungo, Simirazo Korosa Reserve Headmaster, Bibi Mong Omar Jan Chaudhary, Party Mong Bishal Kor Bypass Lama, Lockdown was answering Oktuma. Strangshol Raza Koragul ni Maharani Dulceboti SS Girls School of Aisha Pandani Vishinti, 210 school ni Pal Left Inauguration Kizaka, Tatikatan Mushung Yashani Pandana Jingshavida Kasani Montrokra, Professor Romani Shaha. Strangshol BJP Takarzola Mondani Subhash Chandra Para Amsio Aisha Pandani Vishinti Dalbidal Bodolia Kare, 20 family ni 60 Bodar Strom Ka BJP Bodoni Bana, Bodoni Banaya for a Bruno Lando Shovin Harka Montri Francis Haroite, BJP ni Hasatang Fak within their Burma. Strangshol Dinu Malade Burma Mungui Korosa Sakarazo Kungsa Malkong by Today Klang Zabi Lama Arimani Party Munoti. Strangshol Hora Agotla Koilam Bushra,
Shibai para amsio lahar kaslai khat nong borok na khobe amsini lukorok party muni kokma ma kilo party muni hai thani shogoita SDM SDPO te police bahini rok tabukok toma shokoroboi Strangshal fungo plan crash ongui thika Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar thimani Sarawbini umar ongkha bisidok chidok birkhungo khorokba tongmani party mungo khorokbani langma chomani koktuma Party munote kokma ni bisingtu Shaiman ka Strangshal fungo Mumbai ni shimi kaise chatar birkhung maike Boromatio thangani bage lambomani Deputy Chief Minister Ajit Pawar awai zurawono Boromatio thang shogi kahan technical failure ni bage balance narga mine omaba plan crash ongoi thangani koktuma Party munote amsini lokorok shaka birkhung crash omani logilo horsai pasaka hene abai party muni kokma man kilo party mung thayo thangi shobika first service state police abai kilo diji sheni bokhakir shaklai jaka birkhung gotonglai khorobani bisingo khoroksa phano kathang tongrokliya hene thunirok ongkha Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar khoroni pilot Deputy Chief Minister ni personal security guard Ashle kirima singsa plan crash ongoi Maharashtra Deputy Chief Minister lama arimani notigi lekino khakam zamani kokshapa Maharashtra Chief Minister महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे
ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है, और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। माझ्याकरता तर वैयक्तिक एक दमदार आणि दिलदार अशा प्रकारचा मित्र या ठिकाणी सोडून गेलेला आहे। त्यांच्या कुटुंबावर देखील हा प्रचंड मोठा आघात आहे। मी आणि एकनाथराव शिंदे साहेब आम्ही लवकरच बारामतीकडे निघणार आहोत। सकाळपासून मी सगळ्यांच्या संपर्कात आहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृहमंत्री महोदय सर्वांशी चर्चा करून त्यांनाही घडलेल्या परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली आहे। त्यांनीही याबद्दल प्रचंड दुःख हे व्यक्त केलेलं आहे। एकूणच देशातच या संपूर्ण प्रकरणामुळे हळहळ पसरलेली आहे। पुढच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या परिवाराशी चर्चा करून ठरवण्यात येतील। सकाळी सुप्रियाताईंशी माझं बोलणं झालं, त्यानंतर पार्थ पवारांशी माझं बोलणं झालं। एकदा संपूर्ण परिवार बारामतीला पोहोचल्यानंतर पुढच्या सगळ्या गोष्टींचे निर्णय हे त्यांच्या संमतीने घेतले जातील। महाराष्ट्रामध्ये आज शासकीय सुट्टी आम्ही घोषित केलेली आहे आणि त्यासोबत 3 दिवसाचा दुखवटा देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे। पुढच्या सगळ्या बाबींची कल्पना ही आपल्याला लवकरच देण्यात येईल। पण मला असं वाटतं की कधीही भरून न निघणारं अशा प्रकारचे नुकसान आहे। महाराष्ट्रातनं असे लोकनेते गेल्यानंतर जी पोकळी तयार होते ती भरून काढणं हे अतिशय कठीण आहे आणि निश्चितच इतक्या सोबत, इतक्या जवळून आणि इतक्या संघर्षाच्या काळात एकत्रित काम केलेलं आहे की त्यातनं खरं तर अशा गोष्टीवर विश्वास ठेवायलाच मन तयार होत नाही। तर पुढच्या ज्या काही गोष्टी जशा ठरतील तसं आपल्याला कळवण्यात येईल।
Fiaba Ashon Bart Munati Davano Shreshre in Yako Birkoni, Black Box Manmani Yagro Shawi Manai, Adimuni Kubikokuma Damo. Nabo Birkuni Black Box on I do it declining it, but which I do when I don't move on Korsak. Police no cover the cover rescue team. Bureau report, Sini Korang. Kraushal Funga Maharashtra ni Baramatio plan Chris Ungwit Langma Arika Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar no Kobe Koroguri Borok Maharashtra ni Deputy Chief Minister Ajit Pawar Themani Party Munati Kakamzumani Koksa Kahasani Montrokra Professor Otomani Shaha Strangshal Funga Hainu Hai Kagamachin Sabati Party Ka Maharashtra Paramatiwa Party Muhinka Abohai Strangshal Funga Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar Mumbai Nishimi Private Charter Bike Baramatiwa Tangi Tomani Koktuma Azrawa Maharashtra Deputy Chief Minister Tokyo Devo Korokuri Borok Habaniaglo Baramatiwa Bilkung Kola Tangi Shogai Gero Abirkung Len Kleinani Saidawani Aba Zraun Landing Klaimani away Bilkung Kola Garani Kashakuno Klawa Abir Congress on Kayani Kokmani Vision de Shaman Ka. Apart from social media, Bishing Fish Haman Kahangino Hakotone Tonkurum Patamino Kurum Bishimano Saka Kakamo. Apart from Maharashtra Deputy Chief Minister Lama Arimani Day, Kakamlezak Montreal Narendra Modi Day, Union Home Minister Amit Shah Koshong. Aba can actually party of Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar Themani Party Munati Hasani Montrokra Professor Otomani Shahabu Kakamzumani Okshaka উপমুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রে যে অজিত পাওয়ার জি ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগত কিন্তু কয়েকবার ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে মানে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কি বলবো আজকে যখন সকালে খবরটা পেলাম যা আমার কাছে খবর আছে উনি চার্টার প্লেন করে যাচ্ছিলেন ওনার বাড়ির খুব সন্নিকটেই সেখানে যাচ্ছিলেন মানে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরিতাপের বিষয় এবং এটা আমি বলবো যে গ্রেট লিডার অফ দ্য মহারাষ্ট্র শুধু মহারাষ্ট্র না সারা ভারতবর্ষে ওনাকে চিনেন সবাই এবং ওনার ফ্যামিলিও আপনারা সবাই জানেন ফ্যামিলিয়াল মানে এই দেশের জন্য এই মহারাষ্ট্রের রাজ্যের জন্য অনেক কাজ করেছেন এবং হি ওয়াজ এ ভেরি সিম্পল পারসন সো ফার আই ক্যান রিমেম্বার হিম ভেরি ডাউন টু আর্থ এবং ওনার এইরকম একটা ঘটনা হয়ে যাওয়া সত্যিই ভারতবর্ষের জন্য একটা বিরাট লস হলো মহারাষ্ট্রের তো হলোই আমি ওনার এই লসের জন্য ওনার পরিবারের যেন ওনারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব তাদের যেন শক্তি দেয় এবং এই লস তো আর মানে পূরণ করার নয় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব ওনার আত্মার সদ্গতি যেন কামনা করছি ভালো থাকেন যেখানেই থাকেন আসলে আবাইকে প্ল্যান করে সম্মানী পারে মধ্যে হাকতনে জড়িত কোনো বিষয় নুসাকা খাখামো এরোদের পর তিনি খরাং
Srangshlo Mondri Shukla Suranwatiani escort Malkongbai Kongsa Beg Malkong Totai Lemani Party Mungo Thimiraja Khoroksa retired headmaster Binimong Amarjan Chaudhary Party Mung Bishalkor bypass Lama lockdown Bazar Amseni Koktuma Ashali Party Munoti Mondri Shukla Suranwatia Shaka Srangshalo Bini escort Malkongbai Ke Shamuni Bagoi Bini constituency ni Faising Tangi Tongmani Akortolani Shimi Abai Zurawono Bishalkor bypass Laharni lockdown Bazar Amseo Tangu Shogoi Keno Bini escort Malkongbus Kango Kongsa bike malkong asomsa fairomani koktuma abati mungu shago dokuman ka bike malkong shaka watonglai retired thangsa kholoksa headmaster abuni aglo loki no mondri shokla surat nuatia malkone ongre security bike a shago dokumanai no langi thanga bishal gurba khas shaka nago abai hini no shaka mondri shokla surat nuatia দুঃখজনক একটা ঘটনা প্রায় একটা 10 মিনিট বাকি একটা বাজে 20 মিনিটের আগে একটা ঘটনা ঘটেছে আমরাও আমাদের কর্মসূচির জন্য আমরা সাউথ ডিস্ট্রিক্টে যাচ্ছি আগরতলা থেকে আসছি বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বাইপাস যেটা লকডাউনের সময় লকডাউন বাজার সেটাকে 3-4টি দোকান বোধহয় বসেছে এখানে তো সেই বাজারটির নাম হলো লকডাউন বাজার এবং পাশে আরেকটা নতুন পেট্রোল পাম্প হচ্ছে এখান থেকে প্রায় বোধহয় 150 থেকে 200 মিটার একটা ডিস্টেন্স হবে আমরা যাচ্ছি আমরা বাইপাস দিয়ে হঠাৎ করে আমাদের সিকিউরিটির সামনে সিকিউরিটি গাড়ির সামনে এটা 4 মুখ রাস্তা রয়েছে আমরা যাচ্ছি ন্যাশনাল হাইওয়ে বাইপাসের মাধ্যমে এবং অচেনা লোক একজন বাইক বয়স্ক উনি বাইক চালিয়ে আছে হঠাৎ করে উনি স্পিডে ন্যাশনাল হাইওয়েটাকে ক্রস করার জন্য উনি আমাদের স্কোয়াডের গাড়ির সামনে চলে আসে স্কোয়াডের গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে বয়স্ক খুব এটা দুর্ভাগ্য কথা না সেটা এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সিকিউরিটি গাড়ি দিয়ে আমি সিকিউরিটি গাড়িকে বলে সিকিউরিটি গাড়ির মাধ্যমে হসপিটালে ওনাকে তুলে আনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমি নির্দেশ দিয়েছি এবং আমার সিকিউরিটি গাড়িতে উঠিয়ে পেশেন্টটাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সাব ডিভিশনাল বিশালগড় সাব ডিভিশনাল হসপিটালে আমরা এনেছি এবং রাস্তাঘাটে বোধহয় আমাদের ফায়ার সার্ভিস গাড়ি গিয়েছিল ওনাদের সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস গাড়িতে আমার সিকিউরিটি গাড়ি থেকে পেশেন্টটাকে নামিয়ে ফায়ার সার্ভিস গাড়িতে বসিয়ে আনা হয়েছে এখন আমরা সাব ডিভিশনাল হসপিটালে রয়েছি এবং ডক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে অতি দ্রুত যাতে চিকিৎসা করা যায় তার জন্য জিবি হসপিটালে পাঠানো হয়েছে স্যার ওনার কি কোনো পরিচয় পাওয়া গিয়েছে স্যার কোনো কিছু পাওয়া যায়নি এখন উনি কি হেলমেট পরা ছিল নাকি হেলমেট ছিল না আমার জানা মতো বিএপি গাড়িতে আমি ছিলাম ওনার বয়স্ক যিনি বাইক চালিয়ে আছে খুব স্পিডে এবং সঙ্গে কোনো হেলমেট ছিল না হেলমেট ছিল এখন কি জীবিত রেফার করা হয়েছে না ওনাকে এটা দ্রুত গতিতে যাতে ওনাকে সেই চিকিৎসা করা যায় তার জন্য ডক্টরের মাধ্যমে ওনাকে জিবি হসপিটালে রেফার দেওয়া হয়েছে Abani aglo kaham shakam na gula ni bage a shago to kumani na refer khai ro zakha agortala chibi shakham na go bureau report chini khorang Srangshalo raja khoraguli ni maharani tulcheboti SS Girls School kaisha pandani bishingte 210 school ni pal left inauguration khai zakha jate kathar musung ashani pandano jingshovir khasni montrakra professor Dr. Manik Shaha Ashlo pulanu panda mansani na rawai rogno lamjak shogina har zakha abni aglono 210 government school ni pal left inauguration khai rakha hasni montrakra professor Dr. Manik Shaha ashli pandano tikok sana thenge hasni montrakra professor Dr. Manik Shaha hasni kurinu kuni junior student rokne bagai Narzamani Talvidal Shamabudani Kok Shaka Aba Haikino Hasni Montrakra Tebu Shaka Tripura Hasro Kongo Medical College Namzaka Aba Haikino Tripura Hasro Medical Student Rokni Bagai 450 seats Namzaka Financial Devo Asok Taikobang Klainani Saituk Sago Tongo Hene Aba Haikino Tripura Hasro Government Dental College Namzaka The Ayurvedic and Homeopathic Medical College ni Construction Book Daktino Sengsak Nai Hene Tripura Hasro Medical Hub ni Logi Education Hub Snamna ni Wansomung na Harzak Tongo Henai Shaka Hasni Montrakra Professor Dr. Manik Shaha যারা দিব্যাঙ্গ আছে চোখে যারা দেখে না যাদের দৃষ্টিহীন তাদের জন্য চিফ মিনিস্টার স্পেশাল স্কলারশিপ আমরা চালু করেছি 23 জন এখন পর্যন্ত সেই স্কলারশিপ
অনেকের ইচ্ছে হয় IAS IPS হওয়ার। তো তাদের জন্য আমরা লক্ষ্য নামে একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করেছি। 10 জনকে সেখানে আমরা আর্থিকভাবে সাহায্য করেছি। আমরা এর মধ্যে আপনারা দেখুন, আগে মেডিকেল কলেজে MBBS এর মাত্র 12 থেকে 13টা আমাদের সময় এখানে আসন সংখ্যা ছিল। আজকে কতগুলো হয়েছে এখানে, এতগুলো মেডিকেল কলেজ হয়েছে, 450 হয়ে গেছে এখানে ত্রিপুরাতে মেডিকেলের আসন সংখ্যা। আগে বাইরে যেতে হতো, ওইখান থেকে যাও বাইরে, সে হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা দাও, তো গার্জিয়ানদেরও কত সমস্যা হতো। একদিকে আর্থিকভাবে সমস্যা, সিটেরও সংখ্যা কম। এখানে ত্রিপুরাতে থেকে এখন ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা চান্স পাচ্ছে। আরও 100 থেকে 200 মেডিকেল স্টুডেন্ট যাতে আসন সংখ্যা বাড়ে তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। BDS-এ মাত্র একটা আসন ছিল, আর BDS-এ এখন এখানে গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ আমরা শুরু করেছি, 63টা সেখানে আসন সংখ্যা হয়েছে। ফার্মেসি কলেজ আমাদের আছে, এখানে আয়ুর্বেদিক কলেজ, হোমিওপ্যাথিক কলেজ, সেটাও প্রায় 75 করোড় করে আমরা প্রতিটাতে পেয়েছি, সেটাও আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। একের পর এক আমরা চেষ্টা করছি যারা জনজাতি ভাই বোনেরা আছেন তাদের জন্য একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আমরা শুরু করেছি। আগে মাত্র আমরা 2018-তে আসার আগে মাত্র 4টে ছিল, সেখানে আজকে আমরা সেখানে 21টা জনজাতি এলাকায় আমরা একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, অত্যন্ত সুন্দর, খুবই ভালো। আমি 3-4টা নিজেও সেখানে ইনোগ্রেট করেছি। আরও যাতে 12টা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, 6টা আরও শুরু হওয়ার পথে মার্চের মধ্যে, বাকিগুলো হবে। আরও 15টা যাতে হয়, কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, তার জন্য রিল্যাক্সেশন হওয়ার জন্য আমি দিল্লিতে গিয়ে বলে এসেছি। একের পর এক আমরা এখানে বিভিন্ন যে পড়াশোনার যেখানে প্রশ্ন, আমরা কোনো অবস্থায় কম্প্রোমাইজ করব না। এখানে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, স্টেট MBB ইউনিভার্সিটি আছে, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি হয়েছে, ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি হয়েছে, এখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বেশ কয়েকটা এখানে চলে এসছে, আরও অনেকটিগুলো পাইপলাইনে আছে। BSc নার্সিং কলেজ এখানে হয়েছে, এবং গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেটে ANM JNM পড়ার সুযোগ, এগ্রিকালচার কলেজ, ভেটেরিনারি কলেজ, ফিশারি কলেজ, NIT ত্রিপুরা, এই যে TIT আমরা সেটাকে ইউনিভার্সিটি করার চেষ্টা করছি। এবং এখানে যে উইমেন্স কলেজ আছে, সেই উইমেন্স কলেজকেও আমরা ইউনিভার্সিটি করতে যাচ্ছি। এখানে জেনারেল কলেজ প্রায় আমাদের এখন প্রায় 28টার মতো আছে, স্টেট ল কলেজও এখানে আছে, প্রাইভেটও আছে। এভাবে একের পর এক এখন এখানে মেডিকেলের যেমন হাব এবং পড়াশোনারও আমরা একটা হাব ত্রিপুরাতে আমরা করতে চাচ্ছি। এবং আমি আশা করি এখানে যারা ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট আছেন, ভার্চুয়ালি যারা প্রেজেন্ট আছেন, এখানে পার্সোনালাইজ অ্যাডাপ্টিং লার্নিং যে পাল যে ব্যবস্থাপনা যে ল্যাবগুলো হবে, আমি আশা করি এটা কিন্তু যতক্ষণ ধরে টিচাররা না বুঝবেন, টিচাররা যদি প্রপার ট্রেনিং না নেন, তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু আগামী দিনে সেটা কিন্তু ফলপ্রসূ হবে না। তাই আমি ওনাদের প্রতি আবেদন রাখবো, ফার্স্ট ইউ লার্ন, ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেন ইউ ক্যান convey your idea to the things for which it is going to be implemented, it should be done. With this, I conclude my speech. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Bharat Mata ki. আসলে বান্ডা হাসিনা মন্ত্রী ওকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সনকার এবং মাঝকা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি, সেকেন্ডারি এডুকেশন ডাইরেক্টর আঞ্চি শর্মা, এলিমেন্টারি এডুকেশন ডাইরেক্টর রাজীব দত্ত, হায়ার এডুকেশন ডাইরেক্টর নখবই দেখুব নাদং রক রাজাখরা আগুলিনি সিমি প্রণামনি কক্থম চিনি খরা Strangslo BJP Takarjala Mondoli Subhash Chandra Para Amsio Kaisha Pandani Bisingdi Dalbidal Bodolia Kare 20 family ni 60 voter Stromkha BJP Bodoni Bana ya Fare Bruno Lamzo Shogin Harka Montri Transition Haroite BJP ni Hasetang Fang Bipin Deporma Jatana Pasaya Koromani Tajowi Tomayo in Jatana Risharina Lamsovaja Masamasaka BJYM Vice President Hayakaba TTA di sini Mangana Edisi Songbrane Buskango Tony Shalbruno BJP Bodone Adonok Dalvidal Pandani Bisingte Klayetongo joining program Abahikino Strangslo BJP Takarjala Mondoli Luaji Zakmobay Klaisaka Kaisha Kotor Bodol Salmani Panda
Ashani Pandaman Zakha Mondri Pronojit Sinharai BJP Hasetang Phang Bipinle Burma MDC Sanjay Briangde Takarjala Mondoli President Nirmal Debormano Khoboi Dekubana Dongrok Abani Agulon Ashani Pandarati Kok Shanani Tanga BJP ni Dalbidal Shamu Humuni Kok Shaka BJP ni Hasetang Phang Bipinle Burma Buskan Chongmari ADC no je Chongmari na Harino Kubangma Thayo Bharatiya Janata Party ni Kubangma joining program Hayakama Sonmelon ba Janasabha Obake Kubangma Jagabo Chini Rajyoni Jonopriyo Mukhyamantri Professor Dr. Manik Sahaji জায়গায় জায়গায় থাকি তার বেড়াইতো কেমন ভাবে বেড়াইতো তিনি সংগঠনও মজবুত খাইলেন কাজে তিনি সাইমানো অনেক তিনি গর্বনি বিষয়ে হায়াকা বুখাও একটা প্রাও ও টাকা জ্বালাবো তিনি কোনো এমডিসি করেই তিনি কোনো এমএলএ করেই তিনি রাংনি মন্ত্রী ওরা পয়সা পয়সা তাও বলে ফাইকা দল না হামজামান যাবে তাও বলে ফাইকা ও টাকা জ্বালানে বড় রকমের ডেভেলপমেন্ট ভাবে খাই কারণ ও জাগবা দীর্ঘদিন যে এমডিসি তঙ্গাই আং মুংনাং থাংলিয়া ও এমডিসি ও একটা নমুনা এমডিসি বা একটা নমুনা ত্রিপুরানি নমুনা শিব যখন টাকা চলনে ডেভেলপমেন্ট বাগে ফাইকা হাঙ্কায় ব শিলং ফুরত আর ইয়াং ত্রিপুরাও যখন বিজেপি বাড়ি হাঙ্কায় শিলং ইতেছে আগরতলা ফাই ফুরত মানে ও শিলং হায়াকাবা আগরতলা হায়াকাবা শিলং Hayakaba Agortala, Hayakaba Pune, our man song with Tomsu. O Elakabo, Norokja Buddhi Honelo, Norabaki Lama Tansan Bagay Cox Sakataka Bagay Lama Kray, Taman Bagatini Babasa Kray, Taman Bagay School Babasa Kray, Taman Bagay, Sasto Polisabani Puno Gaham Bagay Polis Mochinta Daranaya, Taman Baginaya, O MDC no, Pass Boston report card Sunday. ও টাকা চলা হাই জাগাবো ও জাগাবো প্রায় 99% চিনি ত্রিপুরা জনজাতি বসবাস খাইও কাঙ্গি ডেভেলপমেন্ট খাইছে কে ও যে লামা ওমানে অবব স্টেট দিলাং আবো চিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী দিলাং হইছে ও লামা তৈরি ওমানে এডিসি যারা তাবো সরকার তংনাই বড়নি মাধ্যমে হায়াকাবা এডিসি হাপাংনি মাধ্যমে ও টাকারজলা এলাকা জম্পুজলা এলাকা ওইটা লামা স্নাম জাখা এডিসি হাপাং এডিসি তুই ও জায়গা এডিসি হাপাংের মাধ্যমে নরক ইয়াতি সালে যদি কেউ নক মান খায় নক খুঁজে রিমা খায় এডিসি হাপাং রক লামা তিনসার রিমাইয়া তুই নি পাইপ কংসাসি রিমাইয়া আবার বড় বড় কক সাইতো আগরতলা সগই রাজবাড়িয়া সগই বড় নেতামো পরিবারতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রতামো আর এই পূর্ববর্তী বক্তা হিন সাইড লঙ্কা বিবিজু তিনি পার্লামেন্টে একজন এমপি ও এমপি প্রায় 2 বছর ক্রস খাইতং তাও প্রায় 2 বছর এবার লাইতংখা একটা কোয়েশ্চেন করেছিল ত্রিপুরাসানি বাগৈ একটা কোয়েশ্চেন করে পার্লামেন্ট ও 2 তারিখ জিমিতে সব বাজে সেশন চলি নাই পার্লামেন্ট তাঙ্গই কক্ষে যাব সারাইকা তাঙ্গই সিন ত্রিপুরাসানি তাম্বাগৈ না থাকুতে বছর সান্ডা কোনো পানো নরক যারা মোবাইল নাই তো নাই ওরা মিডিয়া বন্ধ করতো পার্লামেন্ট একটা কোয়েশ্চেন বো খাই জায়গা বা দিদি নং ডেভেলপমেন্ট কক নিনি দল নিনি আংফায়ং নি দল নি যে দাবি তৈ নঙ্গাবো তো পার্লামেন্ট কক কিসে মানবলে হ্যাঁ বিজেপি সি দলদলনি সামুঙ্গরিয়া নং তো খরচে এমপি মই নং পার্লামেন্ট কক কিসে মেদে স্ক্রিপ্ট বিভাগে নং পার্লামেন্ট কক কিসে মেদে নং ত্রিপুরাসানি মানসাই সরকার বিভাগে পার্লামেন্ট কক কিসে মেদে নং খরচে পার্লামেন্টের সদস্য 125th amendment bill ni kono tangi tisaya ojaga bujral koi takoro bukuro BJP no homki dumki loi বদনাম খাই নাই আবার একটা চক্রান্ত চলিতম অচক্রান্ত সামক লাইতং ও নমুনা বংখাতি পরে খরচের নমুনা আছে নাটক করুন একবার শিলং একবার আগরতলা একবার রাজবাড়ী একবার শিলং আবরবিনী নাটক চলে লিয়া ও নাটক 2026 চলে লিয়া বজা নাটক খাই মানে 5 বছর নাটক খাইকা ওকে সাওনো দিল্লি ফোন ফাইকা পো বলতো ইগলাস মা খালি নাই পো মানে বিভিন্ন রকমের নাটক আর ও নাটক লগে লগে
गोबां माबोरनि एक्टिं खायनो दङ अन एक्टिं खायनो कैसाबो हेजामाराव खरकसा भाद्र मासनि सिला बुरा दङ हेजामाराव खरकसा भाद्र मासनि सिला बुरा दङ आं बेनि मुंनानै थांलिया अरानि पूर्वबक्ति बक्ता साइड लांखा मोखां बुजेमन पिछला सलं मुकुमानिबो एकदम सियालाहाय नरक साइमा में कनबले सामन को साइतो हा वाइसा साव बासोनि मान जागा खोनाओ